হরি ওম। শুরু হচ্ছে আজকের প্রগতি। নিয়মিত উপস্থাপনা ছাড়াও আজকে থাকছে অভ্যাস পর্বে প্রাণায়াম, ওঙ্কার জপ, এবং আজকে থাকবে কিছু টিপস জপে মন না বসলে কি করা দরকার। আসুন এক এক করে শুরু করি। প্রথমেই বৈদিক শান্তি মন্ত্র ও মেধা সুক্তম। প্রভাত প্রাঞ্জলি পেজ 55। একসঙ্গে ওম সহনা ভবতু সহনৌ ভুনাক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ओम शांति शांति शांति। मेधा सुक्तम पेज 55। ओम मेधा देवी जुषमाणा नागा विश्वाचि भद्राशु मनस्यमाना तया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेमा विदते शुभिरा त्वया जुष्टा ऋषिर्भवति देवी तया ब्रह्मा गतश्रीरुत त्वया तया जुष्टश्चित्रं विन्दते वशुषाणो जुषस्व द्रविणान मेधे। मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च जन्मना दैवीं मेधा सरस्वती सामां मेधाशुरवीर्यजुषतागं स्वाहा। आमां मेधाशुरवीर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधाशु प्रतीकायुसन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देवी दुर्गार गायत्री मंत्र একসঙ্গে ভালো করে শুনে নিন। ओम कात्यायनाय विद्महे
कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। এখন আমরা শুরু করব অভ্যাস। যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে মুক্ত রয়েছেন, প্রথমে আমরা প্রাণায়াম করব, তারপর ওঙ্কার। মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসুন। শ্বাস বাম দিকে নিন ও ধীরে ধীরে শ্বাস ডান দিকে ছেড়ে দিন। আশা করছি সবাই এই মুহূর্তে অভ্যাস করছেন। শ্বাস বাম দিকে নিন ও ধীরে ধীরে শ্বাস ডান দিকে ছেড়ে দিন। আমরা অভ্যাস করছি প্রাণায়াম। শ্বাস নিন বাম দিকে, ডান দিকে ছেড়ে দিন। এবার ডান দিকে শ্বাস নিন, বাম দিকে ছেড়ে দিন। এবার মুখ বন্ধ রেখে কয়েকবার শ্বাস নিন। নাক দিয়ে শ্বাস নিন ও নাক দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা লম্বা শ্বাস নিন নাক দিয়ে ও ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন নাক দিয়ে। নাক দিয়ে শ্বাস নিন, নাক দিয়ে ছাড়ুন। আশা করছি আপনারা অভ্যাস করছেন। এবার আমরা দীর্ঘ প্রণব সমবেত ভাবে করব। চোখের পাতা বন্ধ করে দিন, মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। হাত জ্ঞান মুদ্রায় হাঁটুর উপর রেখে দিন। লম্বা শ্বাস নিন, ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন। আবার লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। এবার লম্বা শ্বাস নিয়ে একসঙ্গে ওঙ্কার, পবিত্র ওঙ্কার, বিশ্বের যে যে প্রান্ত থেকে এই পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করছেন, নিয়মিতভাবে এভাবে করলে আপনার জীবন বদলে যাবে। আসুন আমরা শুরু করছি এখন সমবেতভাবে।
পবিত্র ওঙ্কার। পূর্ণ মনোযোগ দিন ওঙ্কারের প্রতি। এবার মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে ওঙ্কার চিন্তা করুন। শ্বাস নিতে নিতে ওঙ্কার ভাবুন এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ওঙ্কার চিন্তা করুন। মুখে শব্দ না করে শ্বাস নিতে নিতে ওঙ্কার ভাবুন, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ওঙ্কার ভাবুন। মন শান্ত রেখে এখন পবিত্র গুরু মন্ত্র বা ইষ্ট মন্ত্র মনে মনে কয়েকবার জপ করুন।
উৎসব। ধীরে ধীরে চোখের পাতা মেলুন, হাত নাড়ুন, পা নাড়ুন, হাত দুটো ঘষে চোখে ও মুখে স্পর্শ করে দিন। শুরুতেই বলবো বলেছিলাম, মন যদি জপে না বসে তখন কি করা উচিত। খুব সংক্ষেপে ছোট্ট করে বলছি, জপের আগে মনকে প্রস্তুত করতে হয়। যদি মন জপে বসাতে চাই তাহলে যা করতে হবে, 2-3 মিনিট নিজের শ্বাসকে লক্ষ্য করুন। আসনে বসে শ্বাস যেভাবে চলছে, ভেতরে আসছে এবং বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেবল সেটি লক্ষ্য করবেন, কোনো পরিবর্তন আনবেন না। আর মনে মনে একটি সংকল্প করবেন যে আজকের জপ যেন আমি ঠিক মতো করতে পারি। প্রথমেই মানস জপ না করে একটু জোরে জোরে কয়েকবার জপ করে নেবেন। তারপর ধীরে ধীরে মানস জপ শুরু করবেন। কতগুলো টিপস কেবল আপনাদের বলছি, যদি এরকমও করতে পারেন, নিয়মিতভাবে সংখ্যা করেন, একটু পরিবর্তন নিয়ে আসবেন যে 15-20 মিনিট কেবল আমি লক্ষ্য করব সংখ্যার দিকে নয়, জপের প্রবাহের দিকে। আর প্রতিটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র এবং তার ভাব একসঙ্গে চিন্তা করবেন। প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গা, পিঠ সোজা, ঘাড় ঢিলে এইভাবে বসে যদি করা হয়, কিছুদিনের মধ্যে মন নিশ্চয়ই স্থির হবে। চলুন এখন তাহলে আমরা আজকে স্তোত্র পাঠ। শ্রী দুর্গা স্তবরাজ স্তোত্র। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगत वंद्य पादारविंदे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते सदानंद नंद स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य स्कुधार्तस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तोः तमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये, अनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे, तमेकागतिर्देवि निस्तार हेतु, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे, विपत सागरे मज्जतां देहभाजाम्, तमेकागतिर्देवि निस्तार नौका, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, नमश्चंडिके चंड दुर्दंड लीला, समत्खंडिता खंडला शेष भीते, तमेकागतिर्विघ्न संद्रोह हंत्री,
नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे तमिकाजिताराधिता सत्यवादी नमेयाजिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिंगला त्वां सुषुमना च नाड़ी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरन्धत्यमोघस्वरूपे विभूति शची कालरात्रि सती त्वां नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजनराणां व्याधिविपीडितानां निपतिगृहगतानां दस्युभित्रासितानां तमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। প্রভাতী আজকের মতো এখানে শেষ হলো। প্রভাতী শোনা যায় প্রতিদিন ভারতীয় সময় সকাল 6টা 15 থেকে। যারা আজকে নতুন আমাদের শুনছেন আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। যদি আগামীকাল শুনতে চান এই একই সময়ে এখানে হাজির হবেন এই চ্যানেলে, তাহলে এটি শুনতে পাবেন। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে আজকের মতো প্রভাতী থেকে বিদায় নিচ্ছি।